صفة الصديقية، صفة الصديقية التي هي أعلى صفة بعد الأنبياء. الأنبياء سيكونون في 4 درجات في الجنة، ثم الصديقون بعدهم، ثم الشهداء، ثم الصالحون، بقية الصالحين. فالصديقية هي أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة. ولذلك كان من حصل وبشر بهذه المرتبة وحصل عليها في الدنيا هو أفضل شخص في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. سمي بالصديق لأنه أول من صدق بالرسالة، أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه كثير من الناس. فهذه المرتبة لا بد عليكم أن تصلوا إليها من خلال هذا الاسم، من خلال التعلم والتعليم، في هذا المعهد المبارك، ثم تعلمون غيركم مما تعلمتم هنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يتعلمه لنفسه ثم يعلمه للآخرين. Sebagaimana nama pesantren kita yaitu As-Siddiqiyah, dan kalian mestinya memahami dari nama ini. Kenapa? Nama As-Siddiq itu adalah punya kedudukan yang tinggi setelah para anbiya. Nanti di surga itu ada beberapa martabat. Martabat para nabi, kemudian martabat As-Siddiq, As-Siddiqi, kemudian baru setelahnya yang lain. Nah, maka bagaimana ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa? Karena beliau yang pertama kali yang mempercayai dan mengakui kebenaran risalah dari peristiwa Isra Mi'raj. Maka beliau mendapatkan kedudukan derajat yang paling tinggi dan bahkan dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur dan orang yang layak mendapatkan kepercayaan yang lebih. Maka bagi kalian para santri semuanya, diharapkan dengan nama baik ini kalianlah yang akan menjaga nama baik ini, dan kalianlah yang insya Allah kedepannya menjadi dari golongan-golongan orang-orang yang As-Siddiq. Kemudian bagaimana kita mendapatkan sebuah pengakuan ini? Adalah kita melalui proses belajar, proses mengajar. Nah, dan kalian adalah sebagai estafet, maka kalianlah yang akan mengharumkan nama baik pesantren. Kalianlah yang akan menjaga nama baik pesantren dengan kualitas keilmuan yang kalian dapatkan, dan bahkan kalian dijuluki kelak menjadi khair ummah, sebagai sebaik-baiknya generasi. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalian adalah sebaik-baik umat manakala kalian mempelajari ilmu agama melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kelak kalianlah yang akan menyampaikan kebenaran ini dan mengajarkan kepada umat setelah kalian keluar dari pondok pesantren ini. Idza aradtum an tartafi' darajatukum fid dunya wa fil akhirah aidan fa'alaykum bil 'ilm. 'Alaykum bil 'ilm. لأن العلم يقود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلب هذا المتعلم حتى يصير عالما خشية لله ومحبة لله وخوفا من الله ورجاء لله سبحانه وتعالى، فيكون
تكن مؤمنا قويا متعلما. ولهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خوفا من الله ومعرفة بالله هم العلماء الذين تعلموا القرآن الكريم وعلومه وعلوم الشرع وأي علوم من علوم الدنيا التي تخدم الإنسان كلها أنت مأجور إذا تعلمتها وأفدت الناس من خلالها. فالطبيب يؤجر على طبه، كلما عالج مريضا أعطاه الله أجرا حتى وإن أخذ فلوس من المرضى، لكن إذا نوى لله عز وجل يؤجره الله عز وجل ويثيبه على كل مريض يعالجه. وكذلك المهندس الذي يساعد الناس في البناء يؤجره الله عز وجل على ذلك إذا كانت نيته لله. وكذلك الذي يصلح الطرقات، وكذلك الذي يشتغل في مشاريع الكهرباء ومشاريع المياه يريد أن يوصل الخير للناس. كل مشروع تريد أن تفيد الناس من خلاله ونيتك لله فأنت مأجور حتى وإن أخذت راتبك أو مكافأتك في الدنيا، لكن نيتك لله فالله سبحانه وتعالى سيؤجرك على ذلك في الدنيا أجرا مؤقتا معجل، ثم في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس. في الحديث الأول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحديث آخر خير الناس أنفعهم للناس. فلا بد عليكم بالعلم حتى ترتفعوا درجات، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. Baik, para santri sekalian, jikalau kita ingin derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita di dunia maupun kelak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sekarang sedang belajar, dan tujuan kita belajar karena kita ingin lebih mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan derajat seorang yang alim, dan bahkan nanti kelak dijuluki sebagai ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, yaitu orang yang alim, orang yang punya ilmu. Dan ilmu itu bukan ilmu duniawi, tapi dia ilmu ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia semakin takut dengan Allah, kemudian dia semakin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hanya berdoa kepada Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, apapun nanti profesi kita, ketika kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu nanti profesi kita sebagai dokter, profesi kita sebagai seorang insinyur, dan apapun yang kita kerjakan, tetapi kalau kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bekerja tapi kita mendapatkan gaji, ya, kita mendapatkan hak kita, tetapi karena kita bekerja itu karena Allah, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkatkan derajat kita di dunia ini. Manakala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman akan Allah naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan selama nanti di pondok pesantren ini belajarlah sehingga kita lebih mengenal Sang Pencipta kita, sehingga kita
لا شك أن كل واحد منكم عنده طموح أن يصل إليه. مثلا أنت ماذا تريد عندما تتخرج من الثانوية؟ Setelah tamat dari pesantren jadi apa? شرطي لازم عليك أن تتعلم حتى تصل إلى هذه المرحلة ويتم قبولك في الشرطة، لأنه عندهم شروط لازم تطبق هذه الشروط، منها أن تعرف كيف تقرأ الوثائق، كيف تعرف الناس. لا يمكن أن تعرفهم وأنت لم تتعلم، لابد عليك أن تتعلم حتى تصل إلى هذا المكان. فالعلم طريق النجاح. مثلا أنت ماذا تريد عندما تتخرج من الثانوية؟ ماذا تريد أن تكون؟ أستاذ داعية. هل تستطيع أن تدعو الناس وتعلم الناس وأنت ما تعلمت؟ إذن لازم عليك أن تتعلم. وكل شخص، هذا يريد أن يكون طبيب، هذا بروفيسور في الجامعة، هذا مهندس، هذا طيار، كل شيء بالتعليم. علم الإنسان ما لم يعلم. وطريق العلم وأم العلوم ومفتاحها هو القرآن الكريم، بل هو العلم. القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذا أول شيء، إذا أراد الإنسان أن يكون عالما سواء في الطب أو في الهندسة أو في الجيولوجيا أو في علم البحار أو في علم الفلك أو في أي علوم سواء كانت شرعية أم عربية أم تكنولوجية، لا بد عليه بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو مجمع العلوم، هو مجمع العلوم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذن علم القرآن قبل علم الإنسان. من أين جاء علم الإنسان؟ من القرآن. كل شيء نتعلمه في حياتنا مذكور في القرآن الكريم، كل شيء. ولهذا يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فتكلم القرآن عن الزلازل والبراكين مثلا التي حصلت في تركيا وسوريا. هنا أيضا في بعض المناطق تحدث زلازل وبراكين، تكلم عنها القرآن وتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كل عالم كلما بحث وجد أن القرآن قد تكلم عن هذا العلم الذي وصل إليه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذا أردتم العلم فعليكم أولا بالقرآن الكريم، وهو يساعدكم على النجاح في بقية العلوم، فتكونون متميزين كل التمييز. حتى أن القرآن يقوي الذاكرة، يجعل الذاكرة تفهم سريعا وتحفظ سريعا. إذا حفظت القرآن وقرأت القرآن باستمرار ذاكرتك تكون قوية. ولهذا يقول العلماء أن من حافظ على القرآن حتى وإن بلغ عمره فوق 100 سنة فإن ذاكرته قوية لا ينسى. هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا القرآن العظيم وقراءته وحفظه للقرآن. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sekarang kita dalam proses belajar, ya. Maka selayaknya kita, apapun yang kita nanti cita-citakan, yang kita pengenkan setelah tamat berbagai profesi yang ada,
mulai tadi dari ada yang mau pengen jadi polisi, jadi dai, jadi dokter, jadi profesor, atau apapun profesi atau bidang yang nanti akan kita geluti, yang kita inginkan, itu semua tidak terlepas dari sebuah ilmu yang kita tuju. Ya, contoh jadi polisi tadi, mestinya kita juga harus tahu apa sih syarat untuk masuk jadi polisi, sehingga apa tujuan kita tadi tercapai untuk sampai ke sana. Maka begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada yang dapat kita sampai sebuah tujuan itu manakala kita tidak belajar. Nah, dengan inilah kita ketika kita belajar sungguh-sungguh, nanti kemudian juga kita belajar terutama segala ilmu yang ada, profesi yang ada di dunia ini, ilmu yang ada di dunia ini tidak terlepas semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah berbicara dan tidak ada satupun perkara yang ada di dunia ini atau bahkan masalah akhirat pun sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebagai rujukan kita. Kemudian kalau mau sukses, maka pelajari Al-Quran dengan baik dan benar, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, nanti insya Allah kalian menjadi orang yang sukses. Kenapa? Ilmu Allah ada di dalam Al-Quran. Kemudian ketika kita pengen menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita pengen menjadi orang yang cerdas, orang yang kuat ingatannya, yang tidak mudah pikun. Kalau pengen cerdas, orang-orang cerdas itu terutama orang-orang Arab, kebanyakan mereka mempelajari seorang hafiz Al-Quran. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita pelajari Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran, kemudian kita menjadi hafiz Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan a'la derajat kita tinggi baik dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak sekali menerangkan dan Allah banyak memberikan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh tadi beliau mengatakan ada yang umurnya ratusan tahun, di atas 100 tahun, tetapi ingatannya masih kuat, dia tidak pikun, kemudian juga Allah berikan kesehatan yang luar biasa. Kenapa? Karena itulah berkat dari kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan inilah menjadi pegangan hidup kita semua. Sekarang katakan alaikum yang Arab الآن متعب لا نطيل عليكم إن شاء الله. ختاما لا بد عليكم أنتم طلاب العلم وخصوصا طلاب معهد الصديقية، المعهد المشهور الذي خرج كثيرا من طلاب العلم. الآن ربما بعضهم دكتور، ربما بعضهم دكتور، ربما بعضهم طبيب، مهندس، تخرجوا من هنا. فلا بد عليكم كل يوم كل واحد لا بد عليه أن يقرأ جزءا من القرآن ما استطاع. أقل شيء أن يقرأ ربع جزء، يعني ورقتين وصفحة. عندك وقت تستطيع أن تقرأ ورقتين وصفحة بين الأذان والإقامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردنا أن نحفظ القرآن سريعا ولا ننساه فعلينا أن نقرأه باستمرار ولا نعسل عز وجل. حتى العلوم الأخرى إذا أردنا أن نفهمها جيدا فلا نعسلها.
الله ويعلمكم الله. إذا فلا علم إلا بالتقوى. لا معصية ندعو عز وجل أن يعلمنا فيعلمنا بفضله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني والأخير. ختاما نشكر فضيلة الأستاذ مدير المعهد على حسن استقباله وكرم ضيافته، ونشكركم جميعا على حسن الاستماع والمدرسين والعاملين في هذا المعهد. جزاكم الله خير الجزاء. فلكم أجر كل من تعلم. لا يرد عليكم أن تأخذوا هذا بعين الاعتبار، وجدوا النيات إنما الأعمال بالنيات، فأنتم مأجورون بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena kebiasaannya saya tidak mau berpanjang lebar, menghabiskan waktu kalian. Ada beberapa nasihat tadi yang beliau sampaikan, ya, yaitu yang pertama, kalian mesti belajar yang lebih giat lagi, ya. Mumpung masih di pesantren, suasananya sangat mendukung untuk kalian belajar fokus, ya, sehingga nanti kelak apapun yang kalian cita-citakan insya Allah tercapai. Jadi nanti profesi apapun setelah kita keluar, bidang apapun yang kita geluti, yang kedua hendaklah kita jangan lupa dalam membaca Al-Quran, ya. Kenapa? Minimal sehari itu setengah atau seperempat halaman atau 2 halaman, itu minimal. Kenapa? Karena disitulah Allah akan memberikan keberkahan untuk kalian. Nah, kemudian setelah itu para dewan guru juga terima kasih yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Dan ingatlah para guru sekalian, para tenaga pengajar maupun kakak kelas yang memberikan ilmu. Walaupun kita hanya sekedar memberikan ilmu itu 1 huruf misalkan kepada santri kita, ingatlah semua itu akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala para santri. Jadi niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini insyaallah yang akan memberikan keberkahan untuk para guru, kemudian yang akan menambahkan pahala jariah, dan juga yang akan menambahkan kita nanti menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka secara keseluruhan semangat dalam belajar, ya. Jangan dikit-dikit nak mikir balik, dikit-dikit nak lemah. Memang capek belajar. Ustaz dulu di pesantren sama Ustaz Rohmi, kalau Ustaz dulu 7 tahun di pesantren dulu, ya. Jadi belajar itu memang capek. Kemudian belajar seolah berat, kemudian terasa lama. Tetapi ketika kalian jalani dengan baik dan benar, ketika kalian sabar, ketika kalian mempercayai segala sesuatu kepada guru kalian, kepada pengurus kalian, insya Allah inilah yang akan membuat kalian betah. Kenapa? Kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu syariah, apa yang terjadi? Ugal-ugalan, pergaulan bebas, na'udzubillah, sampai minuman keras, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Dan kalian belum tahu penyesalannya itu bukan sekarang, tapi ketika kalian nanti menjadi seorang orang tua, menjadi yang sudah tua nanti, ya, punya anak, punya istri, maka kalau kalian tidak belajar mulai dari sekarang dan mengerti betul dengan keadaan, maka kalian akan menyesal di kemudian hari. Manfaatkan betul-betul sini. Sabar, Ustaz dulu juga sabar. Ternyata bagus. Setelah itu menikmati. Bahkan rindu setelah keluar dari pesantren. Ustaz dulu diberi kesempatan untuk belajar di Timur Tengah sana, ya, di Madinah, di Syria, di Yordania. Ujung-ujungnya apa? Masih tinggal di pesantren. Ujung-ujungnya apa?
kepengen kalau bisa hidup kita ini waktu kita diatur. Enak pesantren. Pagi sebelum subuh ada bangun ya. Kemudian kita dikasih makan. Kemudian siang kita belajar pagi, sore sampai malam. Dan itu ketika kalian keluar dari pesantren, tidak ada yang mengurus hidup kalian. Kalau kalian tidak sadar diri, maka rusak. Ya. Kita kalau tidak ikut pesantren, maka pesantren mengajar kita kemandirian. Ustaz dulu hampir 10 tahun di Timur Tengah. Karena berkahnya pesantren yang mengajarkan Ustaz menjadi orang yang mandiri adalah berawal dari pesantren. Setelah itu, alhamdulillah, yang tadinya tidak bisa masang Pak Ustadz bisa haji gratis beberapa kali, bisa umroh tidak tahu berapa kali, dan itu adalah buah dari kesabaran, dari ketekunan, dari kita selalu hormat dengan guru, dengan mudir, dengan siapa, dengan kakak kelas, kita hormati, ya, kita muliakan. Insya Allah itulah yang akan menjadi keberkahan ilmu yang kita dapat, dan insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita baik di sisi Allah SWT maupun di masyarakat. Ya, pengen mulia maka dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Al-Quran, dan berkawanlah kepada orang yang punya ilmu. Dalam hal ini para ustaz-ustaz kalian, para ustazah kalian, minta keberkahan dari mereka, dan minta, dan jangan segan-segan untuk minta didoakan. Insya Allah kalian menjadi orang yang sukses. Jangan pesimis, jangan seolah-olah taman pesantren itu jadi ustaz semua, tidak. Banyak teman ustaz yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, dan lain sebagainya. Apapun profesi kita telah, maka derajat kita di sisi Allah akan tinggi manakala kita dekat dengan Allah. Dan banggalah kalian menjadi pernah menjadi seorang santri terlebih dari santri As-Siddiqiyah ini, dan kelak kalian akan mendapatkan kepercayaan menjadi orang yang jujur untuk mengemban amanah, baik mengurus negara kita, mengurus perusahaan kita, mengurus umat. Kalianlah yang akan terdepan kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Barangkali inilah yang dapat Syekh sampaikan untuk kita semuanya. Walaupun singkat, insya Allah nanti ada pertemuan berikutnya. Kemudian kita juga mohon maaf ya kalau kami hadir di sini barangkali ganggu aktivitas dan lain sebagainya. Dan terutama para ustaz dan ustazah, mohon maaf, terima kasih sudah menyambut kami dengan baik semuanya. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum lisa'iril muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.